Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ruhyat Ahmad. Ana thalibun min syu'bati ta'lim min lughatil arabiyyah fi hadhil fursah. Sa'aqra'u anin nas al-asalu fil Qur'anil Karim wa sunnatin nabawiyyah. Dzukiral asalu wan nahlu fil Qur'anil Karim haitsu dzukiral asalu fi surati Muhammadin ayatan 15 wa bidzalika fi siyaqin ba'da ma yatana'amu bihi ahlul jannah masalul jannati allati wa'idal muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribina wa anharun min asalin musaffan wa lahum fiha min kulli thamaratin wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'a hamiman faqatta'a am'a'ahum. Wa fi suratin nahli wa inna fihi shifaa'un linnasi al-ayataini samaniyata wa sittin wa tis'ata wa sittin. Qala Allahu ta'ala wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli samarat fasluki subula rabbika dzululan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnasi inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Wa alhama rabbuka ayyuhan nabi an-nahlu bi anna ja'ali laka buyutan fil jibali wa fi syajari wa fima yabanin nasu minal buyuti was suqufi summa kuli min kulli samaratin tasta'inaha fasluki turuqa rabbuka mujallalatan laka li talabir rizqi fil jibali wa khilali syajar wa qad ja'alaha sahlatan alaiki la tudli fil audi ilaiha wa in ba'udat yakhruju min butunin nahli asalun mukhtaliful alwani min bayadin wa safratin wa hamratin wa ghairu dzalik fihi shifaa'un linnasi minal amradi inna fima yasna'ahu an-nahla lidalalati qawiyatin ala qudratin khaliquha liqaumi yatafakkarun faya'tabirun. Wa fi sunnatin nabawiyyati rawa al-Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan jaa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna akhi istatalaqa batnahu faqala lahu sallallahu alaihi wasallam isqihi asalan fasaqahu asalan thumma jaa faqala ya Rasulullah saqaituhu asalan famazadahu ila istitlaqan fahuwa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahu wa kadzdzaba batnu akhika idhab pasqihi asalan fadhahaba rajul fasaqahu asalan fabari'un. Laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yakinin min shifa'i batnir rajul mahma bada'a fi zahiril amri annama yusamma al-waqi'u yukhaliful yakin li'anna al-yakina asdaqu min dhalikal waqi'i al-zahiri alladhi bin nihayati liyasdaqahu wa hadzal yakinu bi anna al-asala fihi shifaa'un linnasi warada fi kitabillahi war rasul sallallahu alaihi wasallam mu'minun wa ala yaqinin bi kulli qadiyatin wa bi kulli haqiqatin waradat fi kitabillahi wa li anna al-asala fihi shifaa'un min jami'il amradi faqad wasafahu al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam
lihadar rajul ala ragmi man annahu lam yarahu falau kana al-asalu shifaan di ba'dil amradi duna ba'diha likana yalzamu ayata'akkada al-mustafa alaihi salatu wassalam min naw'il maradi qabla ayyasifa lahul asalu wa qad yahtaju al-asalu ila ba'dil waqti likai yazhara ta'sirahul al-ashabi wa qad yakhtalifu miqdara hadzal waqti min maradin ila akhar kama wadaha min taraddudi akhil marid ala al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa yu'akkadu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi daruratil istimrar fil ilaji bisaqil asali wa qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama warada an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma asyifa'u bisalasatin syultatun mihjam aw syurbatu asalin aw qiyatun nari wa anha ummati anil kai wa rawahul Bukhari wal Mustafa sallallahu alaihi wasallam hinama yasrahu bidzalika falaysa min dafi'il hawa wa innama huwa wahyu yuha ilaihi min zil ilmi wal muqaddarati minallahi subhanahu wa ta'ala fala asalu ala ra'sin qaimatil adawiyah bal khairuha wa fi dzalika itlaq li shifai jami'il amradi wa laysa takhsisan li ba'dihha wa fi dzalika aidan ta'kidun li qadratihi ala shifa'il amradi fal mustafa sallallahu alaihi wasallam yatasarrafu wifqa hikmatin min indillahil alimil khabir wa fi sunan Ibni Majah marfu'an min hadis Ibni Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la'iqa salasa ghadawatin kulla syahrin lam yasibhu azimul bala wa fi dhalika isyaratin ala daruratil istimrar fi tanawulil asal wa ayyakuna dhalika muttasilan wa laysa munqati'an wa hadha yafidu anna al-asala idha istamala bihadha surah salasu marratin kulla syahrin fa innaha yaksibul jisma al-qudrata ala muqawamatil amradi kama yaksibuhu aidan al-mana'ati wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisyifa'aini al-asalu wal qur'anu rawahu Ibnu Majah fi sunanihi wa Ibnu Marlawiyah wal Hakim wa sahahu wal Baihaqi fi syu'bil imani wa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asala wa fi asalil nahli bit tahdidi asrari wa hakama taj'alana nazdadu imanan bi azmatillahi wa qudratihi subhanahu allati hiya fawqa kulli tasuri li anna fin nahli ayatun azimatun suwaruha likulli bahithin an sirlin hadzal asal alladhi ya'tabiru sirra min asraril kauni wa ilajan min anja'il adawiyah ala wajhil ardi laqad asbatal asalu annahu al-ilaju syafi min jami'il amrad biiznillahi hatta musta'si minha likaunihi qatilan lil jarasimi allati hiya asalun kulla bala'in wa kulla maradin innal atibba'a wal bahisina lam yatruku maradan min al amradi illa wajarribu al asala fi shifai minhu wa qad asfarat tijarabihim wa abhatihim fi mahali ilajil amrad innal asala yashfi min jami'il amradi biidnillah wa ragma innal asala huwa al-ghidha'ul kamil an-naji' fi majami'il asqami wal amradi
wa huwa bimusabatil iksiril ladzi yuwaffiru lil insani qawa al kufah diddul amradi wal hazali wa huwa al gizaul kamil fi jami'il asqami wal amradi wa ragma kullul mumayyizat allati yatamatta'u biha al asalu wa qimatihi al gizaiyah fama zala qalilul isti'mal fil iyadati wal mustashfayati wa ya'tabiru wa dhalika at-taqsirun min atibba'i alladzina yarquduna wara'a kulli iktishafatin kimiyaiyatin wa amamahum wa tahta anzarihim haqiqatun sati'atun la laisa fiha wala ghamuda bi anna al-asala shifaa'un lin-nasi bi idnillahi hatta al-gharuba nafsuhu allazi narqudu wara'a asbaha yattajihu lil ilajil bil asali. Summa al-fiqra ar-ra'isiyah minan nas al-asalu fil Qur'anil Karim wa sunnatun nabawiyyati. Zukiral asalu wan nahlu fil Qur'anil Karim haitsu zukira al-asalu bis surati Muhammadin ayati 15 wa fi sunnatin nabawiyyati rawa al-Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan jaa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashku bi anna akhahu istatalaqa batnahu wa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaskiyahu asalan padahaba ar-rajul fasaqahu ajalan fabariun wa qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama warada an ibni Abbas radhiyallahu anhuma asyifa'u fi salasatin syultatu muhjamun au syurbatu asalin au qiyatun narin wa anha ummati anil kai rawahul Bukhari. Laqad asbatal asalu annahu aliju syafi min jami'il amradi biidnillah. Summa at-tarjim. Sungguh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah meyakini bahwa perut seseorang akan sembuh. Tidak peduli bagaimana di permukaan tampak bahwa apa yang disebut realitas bertentangan dengan kepastian. Karena kepastian lebih benar daripada realitas virtual yang pada akhirnya akan dia percayai. Inilah kepastian bahwa madu memiliki obat kesembuhan untuk orang-orang sebagaimana disebutkan dalam kitab Allah dan hadis Rasulullah SAW. Seorang mukmin dan kepastian setiap permasalahan dan setiap kebenaran telah disebutkan dalam kitab Allah. Dan karena madu memiliki obat untuk semua penyakit, maka Rasulullah SAW telah menggambarkannya kepada pria ini, meskipun dia tidak melihatnya, jika madu adalah obat yang untuk beberapa penyakit. Maka Rasulullah Mustafa SAW harus memastikan jenis penyakitnya sebelum dia meresepkan madu kepadanya. Madu membutuhkan waktu untuk menunjukkan efek penyembuhannya, dan jumlah waktu ini dapat bervariasi dari satu penyakit ke penyakit lainnya. Seperti yang terbukti dari keraguan-raguan saudara saya yang sakit kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah meyakinkannya tentang perlunya melanjutkan pengobatan dengan menyiram madu. Dan Rasulullah Mustafa SAW ketika dia menyatakan itu bukan motif nafsu, melainkan wahyu yang diturunkan kepadanya Allah yang Maha memiliki pengetahuan dan kemampuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka madu ada di urutan teratas daftar obat, dan untuk itu menyembuhkan semua penyakit dan bukan penghususan sebagiannya. Karena kemampuannya untuk menyembuhkan penyakit, Rasulullah SAW berperilaku sesuai dengan kebijaksanaan Allah yang Maha Tahu. Madu telah terbukti menjadi obat mujarab dari segala penyakit, bahkan yang paling sulit sekalipun, karena dapat membunuh kuman yang menjadi akar dari setiap bahaya dan setiap penyakit. Para dokter dan peneliti tidak meninggalkan suatu penyakit tanpa mencoba madu untuk menyembuhkannya. Pengalaman dan penelitian mereka di bidang pengobatan
di bidang pengobatan telah menghasilkan madu yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Dengan izin Allah, meskipun madu adalah makanan yang lengkap dan efektif dalam semua penyakit, madu adalah ramuan yang memberi manusia kekuatan untuk melawan penyakit, dan itu adalah makanan lengkap untuk semua penyakit. Terlepas dari semua kelebihan yang dimiliki madu dan nilai gizinya, masih sedikit kegunaannya di klinik dan rumah sakit. Dan ini adalah kelalaian dokter yang mengajar semua penemuan kimia di depan mereka. Dan di bawah mata mereka kebenaran yang cerah dan tidak ambigu bahwa madu adalah obat untuk manusia. Dengan izin Allah. Wa tadrib al-akhir, yakni al-mufradat al-ghalibah. Awalan, yatana amu, maknahu bersenang-senang. Wasani, istatolako, maknahu perutnya kendur atau kempes. Asalis, mihjamun, maknahu alat untuk membekam. Ar-rabi' asbata, maknahu menetapkan. Wal khamis, yarkudu, maknahu berlari. Syukron. Hakazamini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.